السلام عليكم اخوتي خواتاتي في واحد الفيديو جديد على الهابلويد. هاد المره غادي نديرو واحد ليكزام اكزرسيس. هنا البديل ديالو le premier exercice à partir d'une souche sauvage S sort d'Aria dont les spores sont noirs N, deux mutants M1 et M2 ayant des spores jaunes et on a été isolé. Les résultats des croisements entre chaque mutant et la souche sauvage sont les suivants. AM1 croisement avec la souche sauvage, AM2 croisement avec la souche sauvage. M1 مع la souche sauvage عطاتلك NN وعطاتلك هنا جون هنا نوار يعني هذا وهذا دي تيب بارونتو. لي بارونتو هو ليفيكتيف ديالهم. عاوتاني عندنا الفلاسك اللي من وراهم جون نوار كاين واحد لانتيرنونس دون دي تيب كومبيني. لا هذا سميتو دي تيب كومبيني. عاوتاني هذا نوار جون دي تيب كومبيني. هنا نوار جون نوار هنا جون هنا نوار هذا تيتراتيب وهذا نفس الحاجة تيتراتيب بارونتو ريكومبيني اي تيتراتيب ياك نفس الحاجة هذا توا بارونتو ريكومبيني اي تيتراتيب. قالك quel renseignement peut-on tirer des résultats de chaque croisement quand en nombre de gènes et distance gènes centromères avec la justification. Premier croisement. Le premier croisement اش كنشوفو عندنا autant de spores jaunes que de spores noirs. Donc on a une ségrégation de type 1,5. Ségrégation de type 1,5. Donc il s'agit de ségrégation de type 1,5. Le mutant M1 premier croisement. Le mutant M1 diffère de la souche sauvage au niveau d'un seul gène. هذا هو الرنسينيومون. Quel renseignement peut-on tirer? On a autant de spores jaunes que de spores noirs. Dans tous les astres, on a des ségrégations de type 1,5. Donc on a un seul gène. La M1 diffère de la souche sauvage au niveau d'un seul gène. Croisement 1, l'analyse des astres montre qu'il y a autant de spores noirs que de spores jaunes. Donc il s'agit d'une ségrégation de type 1,5. Le mutant M1 diffère de la souche sauvage au niveau d'un seul gène. هذا الرنسينيومون. قالك هنا la distance gène centromère. يعني la distance gène centromère هي شناهي؟ le pourcentage ديال البوست ريدوي على 2 والبوست ريدوي زعما هما لي نيو فورمي هما لي ريكومبيني بلس تيتراتيب. دونك كتشد 34 بلس 32 بلس 28 بلس 31 ياك وكتقسمو مع الطوطال ديال هادو كاملين ياك وكتضربهم في 100 وكتقسمهم على 2 باش كتعطيك ديستانس جين سنترومير بحال هنا. هاهي ديستانس جين سنترومير بورسونتاج سيغ 2 هنا بوست ريدوي سيغ الطوطال فوا 100 مقسوم على 2. هاهي نفسها هاهي الطوطال هذا جمعناهم قسمناهم على هذا ضربناهم في 100 وقسمناهم على 2 شحال تعطينا 12,11 سنتيموغون. تمام. هما كتعطينا بالبورسونتاج يعني البورسونتاج هو سنتيموغون. عاد الخوازمون الثاني كنديرو نفس الحاجه. ها هو الخوازمون الثاني كنديرو نفس الحاجه. l'analyse des asques montre qu'il y a autant de spores
noir que de spores jaunes. Donc il s'agit d'une ségrégation de type 1,5. Le méthane M2 diffère de la souche sauvage au niveau d'un seul gène. هي كنحسبوا لها ديستون جين سنترومير ديالها ما بين M2 و سنترومير كتشد لي بوست غيدوي هذا وهذا هذا بليس هذا يعني 65 57 62 58 كتجمعهم ياك كتجمعهم على شحال كتقسمهم نتوما على الطوطال وتضربهم في 100 وتقسمهم على جوج حتى هي كتعطيك 12 سنتيموغون 58 62 12 سنتيموغون دابا السؤال اللي موراه il s'agit d'un même gène muté chez les mutants M1 et M2 ou de gènes différents avec la justification. Elle ne peut pas savoir واش même gène ou deux gènes différents. Même gène ou deux gènes différents. قال لك واش M1 و M2 واش même gène ou deux gènes différents. Ne peut pas savoir. كنشوفوا هاد ديستون جين سنترومير عندنا في الاول عندنا 12 الثاني عندنا حتى هي 12 ne peut pas savoir. يقد ne peut pas savoir parce que يقد لي يكون سنترومير هنا و M1 و M2 من M1 من هنا و M2 من هنا ولا ها سنترومير و M1 و M2 في نفس البلاصة في نفس اللوكيس. هنا le croisement entre la souche M1 et M2 donne les résultats ci-dessous. Dans la colonne de droite, indiquez le type de chaque groupe d'asques. Dans la colonne de droite, indiquez le type de chaque groupe d'asques. La groupe 1, 2, 3. L'effectif 46, 64, 24, 12. On a 4 spores jaunes. Donc, des types parentaux. On a 3 spores jaunes, 3 ou un spore noir. 3 spores jaunes ou un spore noir. On a tétratype. On a 2 spores jaunes et 2 spores noirs. C'est-à-dire recombinés. قال لك هنا كاين renseignement de gènes mutés dans chaque mutant. انا ملي درنا كوغازمون قال لك شحال من جين muté dans chaque mutant. غادي نكتبوا هاد الجملة. Deux gènes diffèrent au niveau de deux gènes différents parce que dans le 2 de Wada on a 3 jaunes et un noir, donc c'est pas une ségrégation de type 1,5, donc il diffère au niveau de deux gènes. Maintenant قال لك établir la relation de liaison indépendante génétique ou physique entre les gènes impliqués dans le cas d'une liaison génétique. Calculer la distance génétique. هنا منين شفنا كنشوفوا دي بي و دي ار. هاد دي بي هاد دي ار. دي بي هي 64 و دي ار هي 12. دي بي supérieur à DR, donc on a une liaison génétique. دي بي supérieur à DR. و عندنا indépendance physique. علاش؟ حيت tétratype inférieur à 2/3.
هنا غادي نحسبو distance gène entre gène de M1 et gène de M2 هي tétratype sur 2 plus des types recombinés sur le total donc 24 centimorgans. هنا قلنا liaison génétique TP supérieur DR indépendance physique tétratype inférieur à 2 sur 3 هي tétratype هي 2 inférieur à 2 sur 3 ديال التوتال donc 24% ديال tétratype inférieur à 66% ديال 2 tiers. وهنا قالك هاد السؤال السابع établir la carte factorielle déduire l'ensemble des résultats. هنا قلنا ما بين الجين والجين كاينه 24 سنتيمورغون وما بين كل جين ديال M1 و سنترومير كاينه 2 سنتيمورغون والجين الثانيه ديال M2 و سنترومير كاينه 2 سنتيمورغون donc deux gènes différents. بحال هكا établir la carte factorielle كدير هادي سنترومير هنا 2 سنتيمورغون هنا 2 سنتيمورغون هنا 24 سنتيمورغون. وما تنساوش تابوناو عندنا في الشين ديال اليوتيوب و ديروا جيم و بارطاجي باش يوصلكم كل جديد من اكزامات ديال بيولوجي S4 S اللي كان.